अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरे सभी साथी खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी तख्ती शुरू होगी वो तख्ती नंबर 21 शुरू होगी। तख्ती नंबर 20 हम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तख्ती नंबर 21 शुरू हो रही है। तो तख्ती नंबर 21 शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के अंदर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है। क्योंकि तख्ती नंबर 21 के अंदर आपके वो अल्फाज आ रहे हैं, वो वर्ड्स आ रहे हैं जो कुरान करीम की सूरतों के शुरू में आते हैं। जो कुरान करीम की सूरतों के शुरू में अल्फाज आते हैं, इनको कैसे पढ़ना है और इसको क्या करना है, ये तमाम चीजें मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंदर बने रहें और पूरा वीडियो को वॉच करें, पूरा देखें, ताकि बात आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको वीडियो के बाद एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो खुशखबरी उसको सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अल्फाज को क्या कहते हैं और कैसे पढ़ना है तो देख लेते हैं। तख्ती नंबर 21 हुरूफ़े मुक़त्तआत। तख्ती नंबर 21 क्या है? हुरूफ़े मुक़त्तआत। मैं इसको एक बार आपको लिख करके बता दूं, क्योंकि इसके पढ़ने में दिक्कत होगी आपको। स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, देखिए MUT सॉरी टी नहीं आएगा, क्यू आएगा, QUATT मुक़त्तआत। मुक़त्तआत यहां पर ही निशान लग जाएगा इसे। तो इसका क्या मतलब है? मुक़त्तआत। मुक़त्तआत किसको कहते हैं? अच्छा, ये चीज समझ लेते हैं हम। वीडियो को मैं रिवाइज भी करता रहूं, समझाता भी रहूं। मुक़त्तआत कहते हैं वो हुरूफ जो कुरान करीम की सूरतों के शुरू में आते हैं और ये इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए उनको मुक़त्तआत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे इनको पढ़ना है? सिर्फ पढ़ना है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। समझना है कि वो अल्फाज कैसे पढ़े जाते हैं, कितना खींचना होता है और क्यों खींचना होता है, वो तमाम चीजें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम। मैंने देखो अलिफ को नहीं खींचा है, लाम को और मीम को खींचा है। क्यों खींचा है? लाम पर चूंकि मद्दे लाजिम होगा और मीम में भी मद्दे लाजिम होगा। क्यों होगा? जब हम लाम को पढ़ेंगे तो देखिए मैं आपको लिख करके बताऊं, क्योंकि देखो, और थोड़ी सी गुजारिश ये कि वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसमें आप फायदा आप ही का है। एक चीज को जब क्लियर करके समझोगे तो बात समझ में आएगी, जब समझ में आएगी तो फायदा आप ही का होगा। तो देखिए मैं इसको लिख करके बताऊं आपको। ये मैंने लिखा है लाम अलिफ जबर ला। अगर हम लाम की हिज्जे करें तो ऐसे हिज्जे करेंगे इसकी, मीम साकिन लाम। अब देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये आपका यहां पर अलिफ है, ये आपका क्या है? अलिफ है। और अलिफ क्या है? अलिफ से पहले जबर है। अलिफ से पहले क्या है? जबर है। और जब अलिफ से पहले जबर होता है तो हुरूफ़ मद्दा कहलाता है। जाहिर सी बात है, उसको खींच करके पढ़ते हैं, इसलिए हमने ला को खींच करके पढ़ा। उसके बाद में मीम साकिन लाम। अब जब ये मीम साकिन आ गया आपका, तो हमने कायदा क्या पढ़ा था मद्दे लाजिम का? अगर हुरूफ मद्दा के बाद में जज़म या तशदीद आ जाए तो वहां पर मद्दे लाजिम होगा। अब देखिए हुरूफ मद्दा के बाद में मीम आया, मीम पर जज़म आ गया। इस जज़म की वजह से हमने लाम को क्या है? खींच करके पढ़ा है। ये इसके अल्फाज के अंदर है, अल्फाज की हिज्जे हो गई। देखो लाम की पूरे की हिज्जे की हमने। जब अलग अलग हम इसको पढ़ेंगे, लाम पढ़ेंगे ना, जब अलग पढ़ेंगे तो जब लाम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा। अलिफ मद्दा के बाद में जज़म आ गया, जिसकी वजह से मद्दे लाजिम होगा। तो इस लाम को भी 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचना है। और वैसे ही सेम मीम का भी कायदा है। मीम को भी मैं आपको एक बार लिख करके बता दूं। देखिए मैं लिखता हूं, आप इसको समझे। मीम ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मीम, और ये हो गया आपका दूसरा वाला मीम। अब मैं इसको समझाऊं आपको। ये मिया के नुक्ते हो गए, मीम या जेर मी और मीम साकिन, ये हो गया मीम।
یہ میم کی ہجے ہو گئی آپ کی. اب یہ دیکھیے یا مدہ آ گیا آپ کا یہاں پر, یہ یا مدہ ہے, اور یا مدہ کیوں ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے. تو جب یہ میم کے نیچے زیر آ گیا تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوا؟ حروف مدہ کا, اور حروف مدہ کے فوراً بعد جزم آ گیا. اس جزم کی وجہ سے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا, جس کی وجہ سے ہم اس کو 3 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسکرین کے اوپر. تو چلیے باقی سب کے اندر سے ہم وہی قاعدے ہیں جو لفظ کھینچ رہے ہیں, اگر ہم ان کی ہجے کریں گے لفظوں کی تو وہ لفظ کے اندر مد لازم کا قاعدہ نکلے گا اندر. چلیے ٹھیک ہے. الف لام میم, اور لام اس طرح سے پڑھنا ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے, اس کی وجہ سے اس میں غنہ ہوگا. اب اگلا دیکھ لیتے ہیں. اسلام کے اندر بھی وہی مد لازم کا قاعدہ ہے, اور میم کے اندر بھی مد لازم کا قاعدہ ہے, اور صاد کے اندر بھی مد لازم کا قاعدہ ہے. صاد, صاد الف زبر صا, دال ساکن, تو حروف مدہ کے بعد میں الف کے بعد میں دال ساکن آ گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر بھی مد لازم ہی ہوگا. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ میں بتا دوں آپ کو. الف لام میم صاد, اسی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے آپ کو, کیونکہ میں جتنا کھینچ رہا ہوں وہ 3 سے 5 الف کے درمیان میں ہے, یا تو 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے, اس سے کم نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے ہی پریکٹس آپ کو کرنا ہے. لام کو بھی 3 سے 5, میم کو بھی 3 سے 5, صاد کو بھی میم سے 5, اور میم میں غنہ ہوگا 1 الف کی برابر. آگے دیکھیں. الف لام را, را کو نہیں کھینچنا, را کے اوپر کھڑا زبر ہے. کیوں؟ یہاں پر مد لازم کا قاعدہ نہیں آ رہا ہے. اگر ہم را کی ہجے کریں تو اس کا بھی میں اس لفظ کو بھی سمجھا دوں آپ کو. را الف زبر را, صرف مد کا قاعدہ, وہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے, باقی کچھ نہیں ہے. را, اگر اس کے بعد میں حمزہ یا کچھ اور آتا تب یہ مد متصل, وہ مد لازم یا مد متصل بنتا, لیکن اگر را الف زبر رہا ہے تو مد صرف حروف مدہ کا قاعدہ ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر صرف کھڑا زبر ہے, اور اس کو صرف 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اب بس, اب کچھ نہیں ہے. ان تین لفظوں کے اندر آپ کے مد متصل مد لازم سارے قاعدہ آ چکے ہیں. اب صرف میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا. آگے دیکھیں. الف لام میم را, دیکھو میں نے را کو کم کھینچا ہے, لام اور میم کو زیادہ کھینچا ہے. اب ایسے یہاں پر کاف کو زیادہ کھینچنا ہے, ہا یا کو نہیں کھینچنا, کم کھینچنا ہے. عین صاد کو بھی زیادہ کھینچنا ہے. دیکھو کیسے. کاف ہا یا عین صاد, میں نے ہا یا کو کم کھینچا ہے. اگر دھیان سے سنو گے, ریوائز کر کے پھر سننا, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پہلی بار میں نہیں آئے گا سبق سمجھ میں. اب یہ دیکھو صرف کھڑا زبر ہے, اس لیے ان کو نہیں کھینچنا ہے. او ٹھیک ہے, 1 الف کے برابر ہو گیا دونوں. طاسین, تا کو کم کھینچنا ہے, سین کو مد لازم ہے کیونکہ زیادہ کھینچ رہا ہے, میم میں غنہ بھی ہوگا اور مد لازم کا قاعدہ بھی ہوگا, زیادہ کھینچنا ہے, 3 سے 5 الف کے برابر. میں نے تا کو کم, سین کو بہت زیادہ کھینچا ہے. یاسین, وہ بھی سیم ہی ہے. اب دیکھو خالی صاد آ گیا, قاعدہ اس میں مد لازم کا ہے. کیوں؟ صاد, دال آ رہا ہے لاسٹ میں ساکن, اور اس سے پہلے الف ہے, الف مدہ کا قاعدہ ہے, اس لیے کیا ہے, اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. صاد. اب آگے دیکھو. حامیم, ہا کو کم, میم کو زیادہ. حامیم عین سین قاف, سب میں کیا ہے, مد لازم کا قاعدہ ہے, اس لیے ان کو زیادہ کھینچنا ہے. قاف, اس کے اندر بھی مد لازم کا قاعدہ, زیادہ کھینچنا ہے.
नून। चलिए, हमारा हुरूफ मुक़त्तआत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। और मैंने आपसे खुशखबरी की बात की थी, तो जो मेरी वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हैं उनको खुशखबरी मैं सुनाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने कायदे थे वो तमाम हम पढ़ चुके हैं अब तक। कुरान करीम को पढ़ने के लिए, संवारने के लिए जो चीज बेहतर हो सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। एक दो कायदे आपके आएंगे आगे को, बस बाकी प्रैक्टिस ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद में हम 2 तख्तियों के बाद में कुरान करीम शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बड़ी खुशी होगी और आप मेरी वीडियो से बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और कुरान करीम के अंदर हम तमाम चीजों को, इन कवायद को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे और अच्छी तरह से समझ करके पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।